Montefiore asked that a list be made of all the Jews in Jerusalem. I examined the microfilm of the 1839 census on the eve of the expected coming of the Messiah. The list of widows is many pages long. Mas'uda, Luna di Levi, Simcha, Esther, Sultana di Lugassi, and Rachel, the widow of Rabbi Shimshon Chavilio. She is from Yonina and lives modestly on her husband's assets. Barely surviving, poor, sickly, grinds flour, sews rags, fortune teller, washerwoman, studies, and one sits at home in comfort. The papers and items on the desk belong to the Chassid, Shmuel Schneerson, a researcher I met here by chance. Previously, he researched Montefiore's census. The name Solomon M.E. Rosenthal is familiar to him. אתם אותו משפחה. פיתוחי, כן. פיתוחי אותם, כי יש I asked Schneerson, a Chabad Chassid, about the year 5600 and about the redemption. התחושה שהמשיח יכול לבוא בשנת תפרש? השנה הזאת מסוגלת, צפויה שיהיה הקץ. רק סיבות, כנראה שאין איתנו יודע מה, אבל זה דבר שזה לא דברים ידועים או ברורים וכתובים. ועכשיו הרב האחרון, הרב כלומר שכבר קלו כל הקיצים, והוא אומר שזה ממש השעות האחרונות של הגלות. של הגלות? השעות האחרונות של הגלות שצריכה להיות מיד כבר הגאולה כבר. מחכים כל שנייה. הוא אומר אפילו פחות מהרפאים. אפילו פחות מהרפאים. אתה מחכה? מי לא מחכה? אין כבר, מתי זה כבר? At the end of 1839, the first photographer, Goupil Fesquet, appears in Jerusalem, accompanied by his uncle, the renowned painter Horace Vernet. All their photos were lost. All that remains is the photographer's illustrated journal. La pluie qui tombe assez abondamment nous accompagne partout. Néanmoins, elle ne m'empêche point de faire quelques daguerréotypes. Une épreuve des remparts prise du côté du château de David me paraît digne de la reproduction photogénique. Je m'enveloppe donc d'un grand abat noir qui me sert de guérite et, me dirigeant vers la montagne voisine, je braque ma chambre obscure sur le point de vue que je désire, après avoir longtemps examiné le site et cherché des petites pierres convenables pour consolider l'appareil. Pendant que je me livre à l'orientation de mon daguerréotype, il fait un vent très désagréable qui dérange l'équilibre de mon installation et troublera infailliblement les contours de mon épreuve. Pour surcroît de misère, deux juifs qui se promènent près de moi vont et viennent devant l'objectif sans qu'il me soit possible de leur en faire comprendre l'inconvénient. Ils s'approchent de moi, je leur fais signe de s'éloigner, ils n'en font rien. L'un d'eux se met à rire et se place exprès pour me contrarier devant la lentille. Irrité de ce procédé, je le prends par les épaules et le pousse à 4 pas de là, son camarade le remplace au poste perdu. Je reviens à la charge et j'y ajoute quelques bons coups de poing solidement appliqués. J'en distribue libéralement à l'un et à l'autre et je suis étonné de l'imperturbable lâcheté avec laquelle chacun d'eux reçoit alternativement sa dose, sans essayer même de se défendre le moins du monde.
Finalement, ils comprennent qu'ils m'ont importuné et s'en vont, sans montrer aucune apparence de ressentiment, regagnant le plus affreux quartier de la ville. The French photographer didn't know that during those very days, the Jews of Jerusalem were expecting the imminent coming of the Messiah, as the year 5600 had already begun. The Messiah didn't arrive, and Solomon Rosenthal died with the passing of that year. He was buried in the valley of Jehoshaphat on the slopes of the Mount of Olives. There, he awaits the resurrection of the dead. This is Isaac Rosenthal, Solomon's son, in the earliest photograph preserved by the family.